Hi, I'm Joshua. I'm not a pro player, pero bida-bida ako maglaro. Tara, samahan niyo ako maglaro. Sa video na to, ayun, nakambak namin. Kaso dirino nila. Bad trip eh. Club ako, club. Wow, ang dami! Now we playing club, bro. Guys, I'm gonna go CR muna. I'm gonna go CR, you know. CR muna ako, okay? Iwan ko to. Nami, wag mo lalaro yung earphone ko, ah. Sinasabi ko sa'yo. I'm back. Here. One cross. Grabe ka. Grabe yung flow. NT. Let's try, bro. Defuse na, defuse. Nice one. Kaya pa to? Kaya pa. Nice one. Switching sides. Laban! Draw. Go, nag-draw. Oh! Takot. AFK. The f***. Bobo. Draw po. Don't. Wag. Overthinking ko. AFK ka ka dapat eh. 30 seconds left. Ayun. Kita ka na. Sige na, it's now or never. Ayun. It's now, it's never. Oh. Sigurin ko to. Ah! Sobrang bobo! Hindi ko ba nasabi ng frenzy? Hindi. Tinitibag ka, oh. Tinitibag ka. Tinitibag ko. Tinitibag ka. MD. Tinitibag ka din. Hindi ko na ko yan din. Hindi ko papayag na tinitibag ako din. Kunin ko nga orb. Drop in a smoke. Smoke mid para magtaka sila. Saan kaya sila? Ba't nag-smoke sa mid? Di ba? Galing na. Patay. Hindi pa na patay ng Down mid. Beat me. Last player standing. Drop in a smoke. What you gonna do with the big fat I butt? got the spike. Nagawa ng classic ko. Ma-plant mo lang. True. 10 seconds left. Ayun na. Planted. Behind you. Hindi ka na blind. Hindi ka na blind. Tumama sa pader eh. Let's try. Ang dami. Galing magpatig. Uy! Ano sabi nyo? Sabi nyo pa, di na-drop ko to. Sarap pag smoker, no? Waiting ka lang. Wait lang. Ang weird ng kalaban. Drop in smoke. Oh, di ba? I'm one of these. Flash. One enemy remaining. Nasa mid. Hee! Takbo ko! Next challenger. Tayo na. Naluwa ko. Nice one. Potato corner. Naluwa ko eh. No peeking. Uy, nag-push. Cyber B. Ay, Cyber A. Kapangin ko dito. Go mid. Ay! Nakaabang. MB. Small mid. Ay, may ult pala to si Potato Porn. Potato Porner lang po. Nalito ako na. Nice kill. Go B. Here. One cross. Grabe ka. Nakita mo, hindi mo matata. Ay, ba? Smokeru here. Pag smoker ka, hintayin mo lang sila. Kasi bida-bida ako. Hindi mo naman kailangan mag-smoke ulit eh. Joke. Hindi ka nga, hintayin mo lang. Saan ako magdadrop? Pwede ka pa mag-push. Alam ko naman, trip lang naman ako eh. Tinatamad ka lang maglaro eh. Huwag na tayo maglaro. Okay, clear na elbow. Nakikita niyo yan sa Walang mapa. dyan. Ayan. Okay. Pwede na yan. Okay, drop ko na smoke. Meron dito. One One enemy remaining. enemy May remaining. So, meron. Vandal. You don't mess with my crew. I'm one of these. Puti. Need danger. Passing. Flashing.
Puta mo. Push. A. One enemy remaining. Wala ko napatay. Nice. Dropping smoke. Tara, nilaban na. Carriers down. I've one of Spike these. down A. I got the spike. I've got the spike. Oh, na-dodge ko ang blind. Reyna pushing A main. Dami. Dito kay Cypher, bro. No peeking. One more. Help. Hyper. You dafty. It's too late! Paano lang ka rin? Ay! Bumaba, gago. No, sorry. Sige, malayo. Here. Her. Woods. Left. Her. Muntik pa! Muntik na. Mid control, bro. Med. Med. Drop in a smoke. Frenzy talaga yan, nakakainis. 60 ko yan. Tatlo sa akin, apat. Ano yun? Palo sila. Pag ako nag-reference, hindi naman ganyan. Magbaki nga ako, trip lang. Rush nyo ulit dito, visit ka. Baka mag-B pa rin. Sa buong game. Dito. Drop in a smoke. Cypher dito. Dito. Mid control. Di, sa likod mo dito. Sige. Dating. Spike planted. Ba't ko pa may Wait, ba't ako nag-C? Ba't ako nag-C? Ba't ako nag-C? Isa pa nga. Sarap mag-shotgun ah. Planting. Spike planted. One enemy remaining. Woo! Shotgun! Uy, diffuse! Ay, sorry. Natawa ako. Tama. Shotgun! Ngayon baguhan ako dito sa buwan ng bala na to. Hindi ka nabagawin, matagal Ayun, ka na. mag-iisang taon na pala ako. Lista mo. Makikilala ang Diyos mo sa larangan mo. Shotgun game. Sabi niya, sino yan? Sino yung magaling magbalo? Ay, si Joshua yan. Japan mo. Mid ulit sila, mid ulit. Don't pick. Easy. One enemy remaining. Spike down mid. Wala kaya ka. Contest lang mid. Kita ako. Flashing. That help me. Sige. Out. Da. Sorry. Out, Reyna. Continue. Spike planted. Smokan mo. Enemy. Defuse. Nice one. Kaya pa to? Kaya pa. Buy time. Wait, di abot Pushing. smoke ko. Out. Drop in a smoke. Spike down A. Nice one. Ano yun? Mga pwesto na dun. One enemy remaining. Dito. Spike down ba? Mid last Reyna. Mid last yun. Baka pa B. Nasa kanya ba Spike? Dito. Dito sa amin. Patay. Ting. Ult. Fuck. MB. Out. I Wait. whiffed. Last player standing. Ay. Oh, tangin lang. Sige. Oh, tinamaan. Abot kaya? Chill. Buy time. 30 seconds left. Ako ba? Na nag-whiffed ako!
Nakatalikod yun eh. Phantom kasi gamit ko, bisit. Time lang, time lang. Gusto tuloy ako. Makuha mo bomba sa kanya. 10 seconds left. Nice one, nice one. Nag-check ng... Nice one. Hot one, hot one. I want of these. Nice. You had your fun. My turn. Free fire, free fire. Gago! Pindot ko eh! Gago! Nag-open ako ng camera. Gago, ang lala. Mabuti hindi ako namatay. Smoke mo, Josh. Ano yun? Ano yun? Oh. Flashing. CP. Maybe CP. Main. Wait. Tayo na, mapatay na kita. Nice. Nice man. Nice. Go right. No peeking. Ah, may isa pa. May isa pa rin. May Reyna doon sa iyo. Ay! Last player standing. Ando na pala. Spike down mid. Nadisi isa namin, malas. 30 seconds left. Ay. No peeking. Ay. Have one of these. Nice, nag-choke sila. Drop in a smoke. Sige, hold ko dito. Nasa iyo, di. Pumunta pa kang plate. Remaining. Go in B. Spike down Go in B. A. Ah, A. No peeking. Draw. Yep. J2. Abot ka, abot. 10 seconds left. Di bilog na yan. Save. 120. Di 120. bilog na yan. Nice one. Nice. Draw! Switching sides. Laban! Draw! Go nag-draw. Ow! Takot. AFK! The fuck? The f***? Bobo. Draw po. GG's. Tangina.